Ni winga Burkina Faso rãmb Sambisi tɩ yaa Ahmad Compaoré ba yɩra yaa Rapeelgo province a Wub tẽnga tõnd ye lebg n waame rũnã le 14 juin wã 2022 wã sɩd-sɩda tõnd kota nebã tɩ b maan sugri la d rɩk b video wã tɩ ta président Damiba tɩ bãmb sẽn wa n na n wa le 24 mikame tɩ le 5 tõnd da be teerẽ wã zugu n wẽ bãmb nug-poaka film kãensd ket n tarame zĩig pʋgẽ wã tõnd da wilga bãmb solution la yaa actuellement yaa solution bʋgo la a Damiba maanda b tʋg tɩ pepla kelg wa tõnd wilga bãmba tɩ b kẽng risi tõnd solution wã la woto président Damiba kẽng risi tõnd solution wã la woto pepla solution wã la woto Damiba wʋmame la Damiba yaa bõe tɩ b pa kẽngd risi tɩ b tar Burkina bɛɛmã n kʋʋd n satẽ tɩ b tar Burkina bɛɛmã n na n kʋʋn sa donc tõnd sokdame pepla sokdame yaa président Damiba fo solution wã la bʋgo tõnd solution wã tõnd yeela foto kẽng risi la a bas français tõnd solution wã la woto pepla solution wã la woto fo tõ rãmb fo pa na n kẽng risi ye la wilg solution ning fo sẽn na n maanega wa français yẽla sẽn bɩaka tɩ b kʋʋd tõnda la bee kam moẽsẽ la tɩ b kʋʋd tõnd beoog la beoog fãa gilla tɩ b rɩk teeda ka d gis ne teedã n wat n sig aeroport n wʋkda n kẽngd ka moẽs n togd n kõt terroristã Sahel wã un peu partout tɩ b kʋʋd Burkina bɛɛmã la tõnd na mana wãna monsieur le président Damiba tõnd wilga peuple wilga yãmb solution yɩɩ neb sẽn yɩ zãma zãmb yeelame tɩ yaa filmã tõnd ket n tara lame président Damiba sẽn wẽ a rõk n lubã le 24 le 25 a tõnd zĩnda sora zugu tõnd wilgã n bala kẽng risi da rɩk neoodã n wilg ya wudg n kẽng risi la a bas français tõnd solution wã la woto solution zẽng sãn be bɩ b tog wɛ Burkina bɛɛmã yeela b sẽn kʋʋde yaa terroristã n yɩb n kʋʋn wa yaa le lak n bas tõnd fãa sõm n kẽnga zabrã zĩigi tõnd sẽn gomd woto wã tõnd sõm n kẽnga zabrã zĩigi la na n kẽnga ne bõe président Damiba kẽng risi n tʋg n dee bug raado maan wala Ahmed Habib sẽn maane Ethiopie wã pa na n ta kiugu la tõnd kʋ terroristã fãa zãngsa ye ned sẽn zems yʋʋm pis nu la a nu yʋʋm pis woob tɛka fãa sõm n dɩka bug raoogo tɩ d kẽng zabrã wã tɩ gese est ce que rasm piinã n taam tɩ zabrã ket n been la tõnd solution wã la woto mam sẽn gomna tõnd menga woto wã sẽn gomna kela tɩ m yaa ned sẽn tõe n gãd bug raoogdɛ solution wã la woto monsieur le président kẽng risi n tog n dee bug raado n wa kõ tõndo tɩ d maan wala Ahmed Habib sẽn maan Ethiopie wã une semaine on va plus parler de terrorisme au Burkina Faso mais avec la France ils vont nous tuer ils vont nous finir à bas la France à bas la France à bas la France la politique française vive le Burkina Faso vive l'armée burkinabé Ouagadougou le 14 juin 2022 Compaoré Amadou je vous remercie